बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे जी, आबाद रखे। तो ये हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, एक आध कनी गिर रही है। तो हमने कल मकई को पानी भी लगाया था, तो हल्की हल्की सी ये फुहार सी पड़ने से ना बारिश थोड़ी थोड़ी सी हो गई, जगह गीली हो गई है। और खालियों में भी हमने कल भी पानी लगाया था, कुछ खड़ा भी है। तो मैं हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का दिखा दूँ। तो ये मेरी बकरियां भी इधर खड़ी हैं, और ये अब ये देखें अगली कनियाँ थोड़ी थोड़ी थी, बारिश हल्की थी हो रही थी। ये देखें, और पीछे से इतने ज़्यादा बादल जो है ना वो आ गए। पहले वाली तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, और पीछे से ये एकदम से इतने ज़्यादा बादल आ गए। तो ये बारिश में जैन और हिजाब जो है ये दोनों गए थे अमरूद तोड़ने के लिए, हमारे लगे हुए। तो ये तोड़ के ले आए, और धो धो कर ये दोनों बहन भाई काट के खा रहे हैं बड़े मज़े से। गीले भी होकर आ गए घर वापस। और बारिश जो है इतनी तेज़ होनी शुरू हो गई है, फुल बारिश जो है। तस्वीर में तो इतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन फुल बारिश हो रही है बड़ी स्पीड के साथ। तो ये पानी भाग रहा है बारिश का, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। हमारे यहाँ तो ये सावन की तकरीबन दूसरी बारिश है। पहले एक दफ़ा हुई तो है, लेकिन थोड़ी सी हल्की फुल्की। ये मैं बाहर आ गई, मैंने कहा चलो बाहर का भी थोड़ा सा दिखा दूँ। कपड़े तो सारे भीग ही गए हैं, बारिश में मैं घूम रही हूँ। तो ये सारा देखें पानी जो है, पानी पानी हर तरफ जल थल हो रही है बारिश की। दूर से ऐसा लग रहा है जैसे धुंध है, लेकिन ये बारिश की स्पीड है। और ये हमारे घर में भी इतना पानी जमा होना शुरू हो गया है। और बारिश अब कुछ कम हुई है, तो मैंने कहा जल्दी से अब गाय का दूध निकाल लूँ। ये देखिए इतना कीचड़ हो गया। तो मैंने इसका बच्चा था, बछड़ा जिसको कहते हैं, तो वो मैं बांध दिया है। तो ये तकरीबन किलो सवा दूध देती है। तो मैंने कहा चलो इसका दूध निकाल लेती हूँ। बस घर में बैठ कर ही दूध पीना आसान होता है, बाकी जब बारिश आती है जो कीचड़ वगैरह में इंसान खुद भी कीचड़ बन जाता है और काम करना पड़ता है, तो तब कहते हैं इस दूध पीने से तो बंदा वैसे ही ठीक है। लेकिन क्या करें जी, करना पड़ता है पेट की खातिर। तो ये मैं अपनी गाय का दूध निकाल रही हूँ। देखो बारिश में अब सारा कीचड़ कीचड़ हो गया, क्योंकि बाहर तो कच्ची जगह है, तो बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये मैंने अपनी गाय का जी दूध तकरीबन निकाल लिया, थोड़ा सा रह गया। और ये मैं दिखा दूँ आप लोगों को ये बाकी का कीचड़। ये देखें, ये पानी इतनी बारिश हुई है कि पानी जमा हो गया। तो मैंने कहा बारिश फिर ना दोबारा शुरू हो जाए, तो मैं जल्दी से इसको कर लूँ। तो ये मैं घर आई हूँ, तो बच्चों ने जो बाहर वो मट्टी वगैरह गीली हो गई थी, तो ये बर्तन बना के चूल्हे में उन्होंने खुश्क किए हैं मट्टी को। ये उन्होंने खाना वगैरह बना के रखा इसमें। और ये मैंने मुर्गियों को भी, जब बारिश वगैरह आती है या वैसे, तो उनको सर्दी में ज़्यादा इनको भूख लगती है। तो जैसे जिसको कहते हैं सावन की जड़ी, तो इसको मैंने दाने डाल दिए, ये दाने खा रही हैं। बड़ी खड़ी हैं और छोटी जो बेचारे डर के पीछे खड़ी हैं, उनको नहीं वो आने दे रही पास। तो ये छोटे बेचारे करीब आते, लेकिन उनको वो खाने नहीं दे रहे। मैंने कहा मौसम अच्छा है तो क्यों ना कुछ बना लिया जाए। तो ये मैंने आलू वगैरह काट लिए थे, और तकरीबन आधी प्याली ले के मैदा, तो उसमें मैंने नमक और जो चचरी हुई होती है मिर्च, दलिया मिर्च होती है, तो वो मैंने 1 चम्मच भर के वो मिर्चों का डाला है, और 1 बड़ा चम्मच नमक का डाला है। तो आलूओं को पहले नमक वाला पानी लगा के मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, और इसमें जो मसाला मिक्सचर से बनाया उसमें डिप कर दिया। थोड़ा थोड़ा सा इसके वो मैदा इनके आलूओं के ऊपर लग गया, और मैं इनको करा रही हूँ जी फ्राई। और चूल्हा तो आप लोगों को पता है कि मेरी कोई प्रॉपर जगह है नहीं, तो जिधर ये मैंने चारा काटा हुआ इधर ही थोड़ी सी जगह खाली है। तो मैंने कहा चलो चूल्हा जो उसको उठा के इधर ही रख के मैं बना लेती हूँ। हम ज़्यादा फैमिली तो नहीं है, थोड़ा सा हमारा खाना आता है, फिर हम लोग इधर ही रख कर चूल्हा जहाँ दिल किया बस रख कर खाना बना लेते हैं। तो ये मैंने सारा ये काट के इसको मसाला सा मिक्सचर सा लगा के ये मैंने बना कर रख लिया था। तो ये मैंने पहले थोड़ी सी निकाल ली, और जैन कह रहा है जल्दी से मुझे दे दो, और वो जैन ने खा ली। और अब ये मैंने दूसरे हाथ थोड़ी थोड़ी करके बना रही हूँ।
جب بارش وغیرہ ہے یا کچھ ایسا ہو، جڑی وغیرہ لگی ہوئی ہو، تو پھر کچھ چٹپٹا اور مزہ سا کھانے کو دل کرتا ہے۔ تو جب بارش ہو تھوڑی سی ٹھنڈ بھی بن جاتی ہے، اور پھر گرم گرم پکوڑے یا چپس اس طرح کی کوئی چیز ہو، سموسے وغیرہ، تو پھر تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اور کھانے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو بچوں کو چپس ہی بنا کر دے دیتی ہوں، ذہن زیادہ تنگ کرتا ہے ایسی چیزیں کھانے میں کہ بنا دے۔ بڑی بچیاں تو اتنا نہیں کرتی، لیکن ذہن چھوٹا ہے نا وہ بھی۔ ہم ڈیرے پہ رہتے ہیں، ادھر وہ کوئی چیز والا بھی بھائی زیادہ نہیں آتا، اور نہ ہی ہم نے کبھی بچوں کو ایسے پیسے دے کے شاپ پر بھیجا ہے، اور نہ ادھر ہمارے پاس شاپ ہے۔ جو چیز کھانے کے لیے بچوں کے لیے لانی ہوتی ہے شہر سے ہی لے کر آتے ہیں، یا خود جو چیز کھانی ہو بچوں کو بنانی ہو وہ گھر میں بنا کر دیتے ہیں۔ تو باہر کے پاپڑ وغیرہ سے تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ گندے مسالے ہوتے ہیں۔ جو میری بڑی بیٹی ہے وہ کھا کھا کے تو وہ کافی اس کا معدہ ڈسٹرب ہو گیا تھا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے معدے کے اندر زہر بن گیا، تو پھر ہم دوسرے بچوں کو میں یہ پاپڑ وغیرہ کم کھانے دیتی ہوں۔ جو کچھ بنانا ہو چلو گھر میں پتہ تو ہوتا ہے نا کہ ہم نے اس طرح کا گھی استعمال کیا، یہ چیز صاف ستھری جیسی بھی ہے، خود کو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس میں کیا ڈالا اور کیا نہیں ڈالا۔ دیکھیں بنادی ہماری بن چکی ہے، اور جو پہلے میں نے بنائی ہے وہ زین اور حجاب نے اٹھا کے کھا لیے، کہتے ہمیں پہلے دے دو۔ تو اس کا پاپا اور باقی ہم لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ میں تھوڑی تھوڑی کر کے ڈال رہی ہوں۔ میں زیادہ کام الٹے ہاتھ سے کرتی ہوں، کہ میں لکھتی بھی الٹے سے ہوں، اور باقی جو زیادہ تر کام ہے وہ میں الٹے ہاتھ سے ہی کرتی ہوں۔ سیدھے ہاتھ سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی کام ہی الٹ کر رہی ہوں، مجھ سے ہو ہی نہیں صحیح رہا۔ تو یہ ہماری مزے مزے کی چپس جی بن کر تیار ہو گئی ہے۔ آخری ایک رہ گیا ہے، تو وہ ایمان نے کہا کہ وہ میں نے ڈالنی ہے، آپ لوگ کھائیں۔ میری بڑی بیٹی کا نام ایمان، تو یہ ہم نے جی بنا لی ہے اور ڈال لیا جی پلیٹ میں، اور اوپر کافی سارا چاٹ مسالہ ہم نے چھڑک لیا ہے، اور ساتھ ہی پلیٹ میں کیچپ بھی ڈال لی ہے، اور ہم اس کو انجوائے کرنے لگے، کھانے لگے ہیں جی بسم اللہ پڑھ کر۔ ذہن سے تو صبر بھی نہیں ہو رہا تھا، ہم جلدی اس کو جی کھانے لگے ہیں۔ اور یہ باقی تھوڑی سی رہ گئی تھی، تو ایمان نے کہا میں ڈالتی ہوں۔ تو اب میں نے کہا چلو جاتے ہوئے آخری تھوڑا سا پھر آپ کو باہر لے جا کر فصلوں کا دکھا دوں، کہ موسم بھی اتنا پیارا ہو گیا اور ٹھنڈ بھی بن گئی ہے۔ تو میرا آج کا ولاگ پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ میری بھی تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ مجھے اچھا سا ولاگ صحیح طرح سے تو بنانا نہیں آتا، بس جیسے تیسے آتا ہے، میں الٹی سیدھی جیسی ویڈیو بنتی ہے میں بنا لیتی ہوں اور بس اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کیسے بنی ہے، یہ کیسے نہیں بنی، اور جیسے گھر میں ہوتی ہوں نارمل روٹین سے، ویسے ہی وہی میں اپنی نارمل روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ نہیں کہ میں نے ویڈیو بنانی تو میں اچھے سا تیار ہو جاؤں۔ تو میرا آج کا ولاگ پسند آئے تو اللہ حافظ۔